1971 সাল মানে মুক্তির সাল। ভারত বাংলাদেশ দুই দেশের জন্যই আজও একই রকম ঐতিহাসিক এই সাল। 1971 সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তি সেনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর 23টি ব্যাটালিয়ন। প্রতিবেশী দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে সেদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর 125 জন জওয়ান জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আহত হয়েছিলেন 352 সেনা জওয়ান এবং নিখোঁজ হন 133 সেনা জওয়ান। स्लो करा थोड़ा स्लो 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 শুক্রবার মুক্তিযুদ্ধের সেই স্মৃতি বিজড়িত বিজয় মশাল এসে পৌঁছালো আগরতলার শালবাগানস্থিত মিলিটারি স্টেশনে। সেখানে জিমনাস্ট দীপা কর্মকার সেই বিজয় মশালকে পূর্ণ সৈনিক সম্মানের সাথে তুলে দেন ব্রিগেডিয়ার নীলেশ চৌধুরীর হাতে। 57 মাউন্টেন আর্টিলারি ব্রিগেডের কমান্ডারের সাথে এদিন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনীর পদস্থ আধিকারিকরা। और भारतीय सेना के बीच सामंजस्य के को भी दर्शाती है और उसका प्रतीक है, जिस वजह से मानवीय मूल्यों की रक्षा हुई और एक अभूतपूर्व जीत दर्ज हुई। साथ साथ सत्य की भी विजय हुई। दीपावली पर जो कि अपने आप में असत्य पर सत्य की जीत का महोत्सव है, आज मशाल का यहाँ अगरतला में होना एक स्वयं में सुखद संयोग की बात है। मैं आभारी हूँ सुश्री दीपा जी का, जो कि त्रिपुरा की शान है और राष्ट्रीय गौरव का पर्याय है, और जिन्होंने आज अपने व्यस्त ट्रेनिंग शेड्यूल से कुछ समय निकालकर इस राष्ट्रीय समारोह में शिरकत की। यहाँ मौजूद हर शख्स, हर बच्चा मशाल की तरह आपकी ख्याति और ज्वाला हर तरफ फैले और बरकरार रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आएं और हम सब की तरफ से समारोह का प्रतीक चिन्ह ग्रहण करें और 2 शब्द कहें। कि मैं इंडियन आर्मी जैसे इतने अच्छे से पूरे देश में काम कर रही हूँ, मैं इनको सैल्यूट करना चाहती हूँ और ऐसे ही हमारे देश के लिए काम करिए और जय हिंद। थैंक यू। आइए सब लोग हाथ लगाते हैं, आइए चलिए। एक सामंजस्य है जो कि 1971 की लड़ाई के दौरान देखा गया और उस वजह से एक महान अभूतपूर्व जीत दर्ज हुई। वो सामंजस्य आज भी बरकरार है और ये विजय मशाल जो आज अगरतला पहुंची है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव है इस धरती के लिए, जिस माटी में कई वीर सपूतों का लहू बहा है।
সেখানকার যুদ্ধ স্মারকে শহীদ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মহামান্য রাজ্যপাল সত্যদেব নারায়ণ আর্য সহ পদস্থ সেনা আধিকারিক এবং যুদ্ধের অগ্রণী ভারতীয় সৈনিক এলবার্ট এক্কার একমাত্র পুত্র ভিনসেন্ট এক্কা। Brigadier J.P. Tiwari, retired, Director, Sainik Welfare Director. Colonel Syed Singh, Commanding 246 Field Regiment. Colonel Dalbir Singh Rawat, Colonel A 57. Shri R. Gunda, DI. Shri Saurabh. Shri Sushant Kumar Nath, IPS. Satyadev Narayan Arya, Honorable Governor, Tripura.
है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ गिरजा कहीं घड़ियाल कहीं मुल्ला की है अज़ान। এদিন এই বিজয় মশাল এলবার্ট এক্কা পার্ক থেকে রওনা হয়ে প্রথমে পৌঁছান ভগৎ সিং যুব আবাস, তারপরেই হেরিটেজ পার্ক এবং পুরাতন রাজভবন হয়ে গেইল এবং তারপরে কর্নেল চৌমুহনী হয়ে সবশেষে ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়ামের সামনে এসে পৌঁছায় এবং সেখানে আগরতলা লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বিজয় মশালের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से विजय मशाल प्रज्वलित करने के साथ स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह की शुरुआत हुई थी। आज यह स्वर्णिम विजय मशाल गेल प्रांगण में पहुंचने पर गेल अपने आप को भाग्यशाली व धन्य मानता है और भारतीय सेना को धन्यवाद देता है। हर भारतीय को नागरिक को गौरवान्वित करते रहेगी और आज की स्वर्णिम विजय वर्ष की उपलक्ष्य पे हम गेल कार्मिक और गेल का तरफ से एंटायर इंडियन आर्म फोर्स और आर्मी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। I like to congratulate our armed forces, people of our state and every citizen of our country for their tremendous contribution during 1971 war. আমাদের এই ছোট্ট রাজ্যে প্রায় আমাদের জনসংখ্যার থেকেও বেশি প্রায় 16 লক্ষ শরণার্থী এসে আমাদের এই ছোট্ট রাজ্যে আশ্রয় নেয় এবং আমাদের রাজ্যের অধিবাসীরা জাতি উপজাতি আমরা তাদেরকে ওয়েলকাম করেছি, তাদেরকে আমরা রেখেছি আমাদের মতো করে আদরে আপ্যায়ন। এবং এই অনুষ্ঠানে আমরা এই মশালের প্রতি আমরা ফুলের মালা দিয়ে আমরা বীর জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাবো এবং স্মরণ করব। বাংলার বিজয় যুদ্ধের স্বর্ণিম বিজয় মশাল ত্রিপুরার পূর্ণভূমি স্পর্শ করেছে। ভারতীয় আর্মি সেনা দলের পক্ষ থেকে লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলাকে এই মহান কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হলে সেই দায়িত্বকে সসম্মানে পালন করা হয়। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে যখন স্বর্ণিম বিজয় মশাল পৌঁছায় তখন লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি সুমন ভট্টাচার্য পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের স্মৃতিচারণা করে বক্তৃতা উপস্থাপন করেন। It's a matter of pride and prestige for Lions Club of Agartala that we have been bestowed the responsibility to welcome the Vijay Mashal, which is celebrating the 50 years of the war which Indian Army has won against Pakistan. So it's a really pride and prestige for our club that we have been assigned this task by the Indian Army. And we do hope that if this sort of responsibilities are given to us in near future, we'll try to perform it. আজকে আমাদের উৎসবের দিন 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে সমাপন সমারোহ হচ্ছে বিজয় মশালের। এর সামনে আমরা এসেছি, আমরা স্যালিউট জানিয়েছি এই যুদ্ধে, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে যারা আহত হয়েছিল, যারা আমাদেরকে ভারত মাতাকে
ভারত মাতার নাম পৃথিবীর বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চেয়েছিল, তাদের সবাইকে সম্মান জানানোর একটা ছোট্ট প্রয়াস আমরা করেছি। এরকম করব যাতে 16ই ডিসেম্বর যেদিন বিজয় দিবস সেদিন আমরা আরও নতুন ধরনের কোনো প্রোগ্রাম করার জন্য। আজকে আমাদের জন্য খুবই গর্বের একটা দিন এবং ঐতিহাসিক। আমাদের লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা, যে আমাদের আগরতলা মিলিটারি স্টেশন থেকে আমাদের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এখানে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করার জন্য, সেটা আমরা করতে পেরে খুবই খুশি হয়েছি। ভালো লাগলো আমাদেরকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো গ্রাম বাংলার মানুষকে নিয়ে গড়ে তোলা সেই ছোট্ট গীতিনাট্য এই অনুষ্ঠানের মহিমাকে আরও দ্বিগুণ করে দিয়েছিল। মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি। ভারতীয় সেনাদের পক্ষ থেকে এদিন ক্লাবের সভাপতি সুমন ভট্টাচার্যকে একটি স্মারক সম্মান উপহার তুলে দেওয়া হয়। स्थापितों को विभिन्न अल्बर्ट एक्का युद्ध स्मारक अगरतला शहर के का आगमन हमारे बीच होगा। अगरतला द्वारा आज के मुख्य अतिथि এদিনই রাজধানীর রবীন্দ্রভবন মঞ্চে বিজয় মশালের স্বাগত অনুষ্ঠানে ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী এই বিজয় মশাল তুলে দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাতে। এই মঞ্চেই এদিন ত্রিপুরার মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। भारतीय सेना और रेड शील्ड डिवीजन की हार्दिक स्वागत है। बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर त्रिपुरा उच्चतम सम्मान की श्रेणी में रखकर आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद।
সম্বর্ধনা জানানো হয় মুক্তিযুদ্ধের ভারতীয় অগ্রণী সেনাবাহিনীর শহীদ এলবার্ট এক্কার পরিবারকেও। इस विजय मशाल की आभा से आज 50 साल का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि त्रिपुरा वासियों के निष्काम सेवा। অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং এই অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। भारत के हजारों सैनिक, सेनानी और मुक्ति योद्धा बड़ी भूमिका पालन किया था। उसमें जो अल्बर्ट एक्का के बारे में जो बात हो रही है अभी आज, आपने अपना जीवन बलिदान देके उस समय की पाकिस्तानी फौजों से अगरतला को रक्षा की, उनके परिवार की, उनके बेटे जो आए हैं, मैं उनको त्रिपुरावासी को तरफ से कृतज्ञता जाहिर करता हूं और साथ ही साथ मुक्ति योद्धा में जो लोगों ने भाग लिया है, जो हमारे बीच में नहीं है, ऐसे वीर शहीदों को मैं स्मरण करता हूं। इंडियन आर्मी दुनिया के एक बड़े व्यवस्थित सैनिक व्यवस्था है। ये जैसे 71 में अपने देश प्रेम का, अपना देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का परिचय देके पाकिस्तान को सबक सिखाया था, वैसा सर्जिकल स्ट्राइक में भी सबक सिखाया गया कि क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे थे, आज भी दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक बड़ा सबक दिया गया है। अंबर तक एक बूंद लहू की जिंदा है, जब तक रग रग में दुश्मन भारत का जिंदा नहीं बचेगा जग में। नापाक इरादे पालो, इस बार नजर ना डालो, सो जाओ वतन के लालो। बेफिक्र की हम है चौकस, बेफिक्र की हम है चौकस, आजादी का सुख ले लो। बेफिक्र की हम है चौकस, ओ हिंद के बच्चे खेलो। बेफिक्र की हम है चौकस, बेफिक्र की हम है चौकस। हमारी वायुसेना ने दुश्मनों के हवाई अड्डों पर जवाबी हमला बोल दिया। Destroy or capture the Pakistani army of occupation and liberate Bangladesh. Liberate Bangladesh. The Indian forces knock out over 52 Pakistani military aircraft and 90 tanks. जब गिरे धरा पर कर्तव्य निभाकर, भारत की खातिर सब लहू बहाकर, जब अमर तिरंगा ओढ़े लौटे अपने घर, हर द्वार गली में गूंजा यही स्वर। बागे आंचल की इज्जत करना तो इसी को आया, जीना तो सभी ने सीखा, मरना तो इसी को आया। जब कफन धरा ने खोला, हर
हर घाव जिस्म का बोला, हर घाव जिस्म का बोला। इरादे वालों इस बार नजर ना डालो, सो जाओ वतन के लालो। बेफिक्र की हम है चौकस, बेफिक्र की हम है चौकस, आजादी का सुख ले लो। बेफिक्र की हम है चौकस, ओ हिंद के बच्चों खेलो। बेफिक्र की हम है चौकस, बेफिक्र की हम है चौकस, बेफिक्र की हम है चौकस, बेफिक्र की हम है चौकस। ढाका is free. Bangladesh is free. The people of Bangladesh are free. এদিন অনুষ্ঠানে ছিল অনবদ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও। বৈচিত্র্যময় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী হজাগিরি থেকে সুদূর পাঞ্জাবের ভাংড়া থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটকে এদিন একেবারেই জমজমাট ছিল রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে। তারা কি ফিরবে আজ এই সুপ্রভাতে, যত তরুণ উঠেছে আস্থা চলে, মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কত প্রাণ হলো বলিদান, আছে অশ্রু জলে। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यारे माँ तुझे सलाम। तेरा बात मो जाओ को तुसा, तेरा को तेरी भजाए, तेरा मिलेरी भजाए गुप्ता, तेरा से बचा लगे, हजार अंतम पिवाई मले, पिवाई चेक दे, पिवाई चेक दे। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। সবশেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণ রাখেন কর্নেল এ.কে. সিংহ। आभारी हूँ जिन्होंने अपना पूरा सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिया। यह कार्यक्रम त्रिपुरा वासियों के प्रेम और शुभकामनाओं का फल है, जिन्होंने त्रिपुरा के गौरवमय इतिहास को जीवंत रखा है तथा इस मशाल का स्वागत पूरी आत्मीयता और देशभक्ति से किया है।